बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा मेन ईमानियात का टॉपिक है और उसके अंदर हम तौहीद और शिरक के टॉपिक को बड़ी डिटेल से कुरान पाक की मुख्तलिफ बड़ी ज़रूरी आयात से समझने की कोशिश कर रहे हैं। और यकीनन कुरान पाक की एक एक आयत बहुत ज़रूरी है। मैं जब ये ज़रूरी आयत कहता हूँ तो वो उस टॉपिक के लिए जो ज़रूरी बड़ी आयत होती हैं मैं उसकी बात करता हूँ। तो इसी सिलसिले में आज की जो हमारी आयत है उसमें हम मेनली तो ये बात देखेंगे कि रसूलों की जो फर्मा बरदारी है वो अल्लाह के हुक्म से, और बड़ी इम्पोर्टेंट आयत है हमारे टॉपिक के रिलेटेड भी। सूरह नंबर 4 आयत नंबर 64। हमने हर रसूल को सिर्फ इसलिए भेजा कि अल्लाह ताला के हुक्म से उसकी फर्मा बरदारी की जाए, और अगर ये लोग जब इन्होंने अपनी जानों पर जुल्म किया था तेरे पास आ जाते और अल्लाह ताला से इस्तगफार करते और रसूल भी इनके लिए इस्तगफार करते तो यकीनन ये लोग अल्लाह ताला को माफ़ करने वाला मेहरबान पाते। अच्छा, हमने जो पिछली कुछ सूरह अराफ की बहुत सारी आयत जो है वो इकट्ठी पिछली वीडियोस में देखी, तो उसमें मैंने कोशिश की है बड़ी डिटेल से कि आप पूरी डिटेल जो कंटेक्स्ट होता है वो कैसे पढ़ते हैं, उससे अगली पिछली आयत को पढ़ने से बात मेन समझ आ जाती है हमें। तो मैंने इसलिए कोशिश की कि वो हम तरतीब से सारी आयत पढ़ें ताकि सारा कंटेक्स्ट भी समझ आ जाए, और उसमें ज़ाहिरी बात है हमारे टॉपिक से रिलेटेड भी थी, इसलिए मैंने उसको चूज़ किया। तो वो सारी हैं। इसका भी अगर आप अगली पिछली आयत पढ़ेंगे तो आपको कंटेक्स्ट समझ आ जाएगी कि ये किस इस्तगफार की बात हो रही है, कि कुछ लोगों ने कुछ इश्यूज़ किए थे तो उनके इस्तगफार की बात हो रही है, तो आपको बड़ी अच्छे से समझ आ जाएगी। आप कोशिश करें खुद से पढ़ें। अच्छा, इसको डिटेल से पढ़ते हैं कि हमने हर रसूल को सिर्फ इसलिए भेजा कि अल्लाह ताला के हुक्म से उसकी फर्माबरदारी की जाए। ये बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, बड़ी तौहीद और शिरक के लिए ये अल्लाह पाक, ये देखें कुरान पाक में हर जगह पे कैसे तौहीद को वाज़े करता है और उसकी कितनी हिफाजत करता है अल्लाह पाक, कि रसूलों की फर्मा बरदारी वो कोई उनका अपना कुछ वो नहीं है, मीन्स इख्तियार या अथॉरिटी। ये बड़ी ज़रूरी बात है, ये बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है तौहीद और शिरक को समझने के लिए। हम तो इधर उधर छोटे मोटे मतलब छोटे मोटे तो नहीं कहने चाहिए, मतलब अल्लाह के जो नेक बंदे हैं या औलिया इकराम हैं उनके लिए पता नहीं क्या क्या कुछ कहते हैं। यहाँ पे रसूलों की बात हो रही है, नबियों की भी, अंबिया की भी नहीं, रसूलों की, जो इनका दर्जा ऊपर होता है नबियों से भी, कि अल्लाह पाक उनके लिए फरमा रहे हैं कि इसलिए भेजा कि अल्लाह के हुक्म से उनकी फर्मा बरदारी की जाए। ये अल्लाह का हुक्म है, इसलिए तुमने उनकी फर्मा बरदारी करनी है। उनका कोई अपना इख्तियार या अथॉरिटी नहीं है। ये इस पॉइंट को समझने की कोशिश किया करें इस तरह के कुरान पाक में। और अगर ये लोग जब इन्होंने अपनी जानों पर जुल्म किया था तेरे पास आ जाते और अल्लाह ताला से इस्तगफार करते और रसूल भी इनके लिए इस्तगफार करते, तो ये देखें, ये मैंने कहा था कि जो कुरान पाक में कुछ ऐसी आयत हैं जो दूसरे लोग दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू भी करेंगे। जी देखें, शफाअत है और हजूर पाक को अल्लाह पाक ने खुद कहा है इस्तगफार करने की, और ये तो वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर और आगे भी करूंगा। आगे भी कुछ और भी हैं, ये भी है। इसको हम मेनली तो जब क़यामत और शफाअत वाली वो वाली आयत करेंगे उसमें देखेंगे, लेकिन यहाँ भी क्योंकि आ गई है तो हम कर लेते हैं। तो यकीनन ज़ाहिरी बात है कुरान पाक में है और भी जगहों पे है, तो यकीनन इस्तगफार हजूर पाक से, हजूर पाक तब जिंदा थे और मौजूद थे सहाबा इकराम में, या कोई लोग इस तरह का कोई काम कर लेते थे तो अल्लाह पाक यहाँ उनको हुक्म दे रहा है कि ये इस्तगफार आपके पास आके इस्तगफार करें और आप भी इनके लिए इस्तगफार करें। तो यकीनन वो तो नबी हैं, वो रहमत हैं हमारे लिए, अपनी उम्मत के लिए रहमत, बल्कि अल्लाह ने रहमत लिल आलमीन कहा है उनको, तो वो यकीनन उनके लिए इस्तगफार करें।
لیکن وہ کیا یہاں اللہ نے، یہ دیکھیں یہ توحید کے لیے کتنی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ کیا اللہ نے یہاں یہ کہا کہ ان کو معاف کر دیں؟ میں جو بار بار چیلنج کرتا ہوں کہ آپ کو قرآن میں کہیں یہ نہیں ملے گا کہ کہیں اللہ نے یہ کہا ہو کہ ان کو دے دیں، کسی کو کہا ہو کہ ان سے مانگ لو یا ان سے استغفار کر لو، یا نہیں، استغفار کرنا کس سے ہے؟ اللہ سے ہی۔ کوئی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں کہہ دیا کہ بھئی ان کو معاف کر دو یا استغفار، ہاں ان کا کوئی پرسنل اس میں چیز ہوگی تو وہ کہہ دیں گے کہ جیسے کوئی بھی انسان ہے تو وہ اپنا حقوق العباد کے اس میں تو وہ لیکن اگر وہ کوئی گناہ کر بیٹھے ہیں یا کوئی اس طرح کی چیز کر بیٹھے ہیں تو وہ صرف اللہ ہی ہے۔ تو یہ دیکھیں بڑی ضروری بات ہے، اور اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے، اللہ تعالیٰ سے کرتے استغفار، کوئی اور کسی کی اتھارٹی نہیں ہے کہ وہ معاف کر دے، وہ معاف کر نہیں، اللہ تعالیٰ، اور رسول بھی ان کے لیے استغفار کرتے، استغفار کرتے، ان کو استغفار دیتے نا، ان کو اللہ سے استغفار کرتے۔ تو یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، یہ ایون توحید کو بڑی وہ کرتی ہے، سپورٹ کرتی ہے یہ آیت، اور یقیناً وہ ہمارے نبی ہیں تو ہم تو انہی کی طرف، جب وہ موجود تھے صحابہ کرام میں فزیکلی بھی، تو وہ ظاہری بات ہے وہ ان کے لیے استغفار، ان کے لیے دعا کرتے تھے، اور یقیناً قیامت کے دن بھی وہ ہمارے لیے شفاعت کا، اور یہ شفاعت کی آیت ہم انشاءاللہ پڑھیں گے اس میں بڑی ڈیٹیل سے، کہ اللہ پاک جس کو اجازت دے گا وہ کریں گے، اور ہمیں امید رکھنی چاہیے کہ وہ ہمارے لیے یقیناً ہماری شفاعت کریں گے۔ لیکن اللہ نے ساتھ میں اس بات کے یہ بھی کہہ دیا کہ اور وہ بات بھی صحیح کرے گا، کہ جس کو اللہ پاک اجازت دے گا شفاعت کی اور وہ بات بھی صحیح کرے گا۔ لیکن چلے وہ اس آیت میں ہم دیکھیں گے، تو ہمیں امید رکھنی چاہیے کہ وہ ہماری شفاعت کریں گے، ہمارے لیے کچھ نرمی کا سامان کریں گے، ظاہری بات ہے۔ لیکن اس کی بیس پہ یہ تو نہیں ہے کہ کوئی گناہ کرتا رہے اور وہ عید میلاد النبی منا دی اور کہا جی شفاعت مل جائے گی مجھے، کچھ 4 دیگیں چڑھا دیں اور کہیں دربار پہ چڑھا دیں اور کہا جی شفاعت میں، اور پلاٹوں پہ قبضہ کرے اور وہ کسی کی ناحق کسی کے ساتھ زیادتی کرے، کسی کے پیسے چھینے، کوئی چوری کرے، کوئی یہ سارا کچھ کرے، اور بعد میں عید میلاد النبی کی دیگیں چڑھا دیں اور وہ بتیاں وغیرہ لگا دیں اور دربار پہ 4 دیگیں اور کہی جی ہمیں تو شفاعت مل گئی اور مل جائے گی۔ نہیں، ایسا تو کچھ نہیں ہے۔ اگر قرآن پاک کو ڈیٹیل سے پڑھیں، قرآن پاک کو پڑھیں اور سمجھیں تو صحیح، اس میں تو ایسی کوئی چیز ہی نہیں ہے، اس میں تو مدعا ہی ڈیفرنٹ ہے، اور میں آپ کے ساتھ وہی شیئر کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تو اچھا، تو یقیناً یہ لوگ اللہ تعالیٰ کو معاف کرنے والا مہربان پاتے، کہ طریقہ بتا دیا کہ حضور پاک کی وہ آپ کے پاس آتے اور استغفار کرتے، اور آپ بھی ان کے لیے استغفار کرتے، تو یقیناً یہ لوگ اللہ تعالیٰ کو معاف کرنے والا پاتے۔ جزاک اللہ خیر۔